procedure text. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailil Ulia, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini, tepatnya Senin tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan pembelajaran sebagai prasyarat uji kinerja mata pelajaran Bahasa Inggris dengan materi Procedure Text untuk siswa kelas 11 tingkat sekolah menengah kejuruan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you today? I am fine. I am fine too. Thank you. Is today very hot? Yes. Yes. Okay, sebagian jawab no. It's okay. Well, before we start the class, let's pray together. Who wants to lead the pray? Orin. Come on, Orin. Before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amen. Well, thank you, Orin. By the way, who is absent today? Dira. Okay. What's wrong with Dira? Okay. Dira, and then Putri, and then Putri is also getting sick? Yes. Okay. Okay, thank you Dira, Putri, Salwaya. Let's pray for them so they will get soon. Yeah. Well, students, do you still remember our material last week? Yes, apa? Minggu lalu kita belajar apa? Procedure text. Coba, again. Procedure text. It's not procedure text, but procedure text. Come on. Procedure text. Look at me. Procedure text. Procedure text. Yes, procedure text. Masih ingat? Do you still remember what is the definition of procedure text? Forget? Masih ingat? Senyum-senyum, what's wrong with you? Ingat-ingat lupa ya? Okay, today we are going to continue about studying procedure text. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Nah, what is the definition of procedure text? Apa sih pengertian procedure text itu? Teks yang digunakan untuk apa? Ya, Iza? Don't be afraid. Ayo. Langkah-langkah membuat. Dipakai. Langkah-langkah membuat sesuatu. It's only to make something, cuma untuk membuat sesuatu? No. Oke. Ya, Nilna? Langkah-langkah?
Coba tadi. Tadi ada yang jawab langkah-langkah menggunakan, ya, menggunakan sesuatu. Jadi tidak hanya membuat, tapi juga menggunakan. Ya, it's not only to make, but also step to operate something. Nah ini, the definition of procedure text. Ya, ada yang mau baca? Ya, ayo, mau Lydia, come on. Ya, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi ada sequence of step-nya, ada tahapan. Kalau bahasanya Iza tadi ada langkah-langkahnya. Ya, it explain how people perform different process in sequence of step. Jadi ini nanti akan stepnya bisa jadi berbeda-beda. Nah ini akan membantu kita menjelaskan kepada orang-orang how people perform different process. Ya, next, what is the social function of procedure text? Nah, social function di sini adalah the purpose of procedure text. Tujuannya untuk apa sih? Ada procedure text itu? Jadi yang seperti yes, memudahkan, boleh. Seperti yang Iza sampaikan tadi, kan selalu diawali dengan kata apa sih procedure text itu? Selalu diawali dengan kata how to, betul sekali. Nggak usah takut jawab, ini kan sudah minggu lalu ya. How to, bagaimana apa? How to make, bagaimana membuat ya kan? How to do, how to operate. Nah, ini adalah tujuan dari procedure text, ya kan? To explain, untuk menjelaskan, or to tell the reader, untuk menyampaikan kepada the reader, pembaca, how to make, ya, apa make? Membuat. How to operate, menggunakan atau mengoperasikan, and then atau how to do, untuk melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan tertentu. Yang berikutnya purpose-nya adalah to explain step atau instruction to make operate do something, ya. Jadi menjelaskan, memberikan kemudahan kepada kita ya, karena kita dijelaskan. Seringkali kan kalian pernah beli barang baru dan we don't know how to use it. Kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kira-kira di kardusnya itu ada nggak prosedurnya? Ada langkah-langkahnya. Ya, yang paling gampang minggu lalu saya jelaskan. Yang makanan favoritnya anak kos, kita bikin apa? How to make mie instan, betul. Instan noodle. Itu kan ada kan di baliknya. Meskipun sudah beli berkali-kali, tapi di baliknya tetap ada prosedurnya, ada prosedurnya. Okay, good. Next. What is the generic structure of procedure text? Nah, ini sudah tahu ini. Jadi generic structure procedure text itu ada 3. Good. Apa aja? Masih ingat gak? Goal. Apalagi? Material. Apalagi? Step. Good. Nah, ini. Ya, that's right. Ada goals atau aim ya. Itu di situ sudah mencantumkan tujuan. That's why di sini disebut called aim ya. And then material atau ingredients. Biasanya kalau di instant noodle ada ingredient, itu berarti apa? Komposisi. Oke. And then the last one is step atau langkah-langkahnya. Nah, next, what is the language feature of procedure text? Language feature-nya ini adalah ya, 1, using adverbial of sequence. Biasanya langkah-langkahnya itu kan ada keterangan waktunya, ya kan? Ada keterangan, caranya, ya. Bagaimana menggunakannya itu, dengan diputar ke kiri, diputar ke kanan, atau masukkannya mie itu pas kapan, di menit keberapa, ya, atau setelah airnya, yes, mendidih, boiling. And then using imperative sentence. Contohnya misalkan, how to eat an apple. Langkah pertama apa? Menyiapkan apelnya. Setelah itu mencuci. Semuanya menggunakan imperative sentence
atau kalimat perintah ya. Siapkan apelnya, cuci apelnya, wash ya, prepare begitu. Nah, ini imperative sentence ya, kalimat perintah. Nah, di sini juga ada using action verb. Ya ini maksudnya verb atau kata kerja yang di situ merupakan kata kerja yang action ya. Kemudian pakai simple present. Jadi nggak ada cerita pakai simple past atau future karena past itu hanya digunakan di waktu lampau. Kalau future di masa depan. Nah, ini kan prosedur untuk saat itu ketika kamu baca, yaitu prosedurnya atau prosesnya. Oke? Mas sudah ingat? Sudah ingat kembali? Oke. Mau Lydia? Sudah ingat? Oke, good. Next. Nah, ini coba. I have a short video. Ada video pendek sekali, very short. Please look at the video and then I want to know, what do you think about this video? Can you catch it? Bisa nangkep maksudnya apa? It's okay kalau if you want to laugh, gak apa-apa, ketawa aja. Oke. Nah, oke. Yes. What do you think about this video? Kamu lihat video ini, apa yang terpikirkan? Yes, bisa kita hindari kalau kita mengikuti prosedur kerja. Apanya yang dihindari? Kecelakaannya. Tadi kecelakaan kan? Ya, accident, kecelakaan tidak selalu terjadi di jalan raya. Lagi keramas juga bisa getting accident. Kira-kira nih ya, apa yang terjadi jika hal seperti itu sering terjadi? Kira-kira salonnya bagaimana? Salonnya tidak laku. Oke, good. Tidak rame, sepi ya salonnya. Bangkrut. What about the customer? Pelanggannya bagaimana? Iya, gak mau kembali. Kenapa? Iya, kecewa, takut. It's not professional ya. Nah, harusnya ini bisa dihindari seperti Seura bilang tadi. Kenapa bisa dihindari? Because everything has procedure. Kalau prosedurnya kita lakukan, insya Allah ini akan meminimalisir accident ya. It can minimize the accident. Oke. Nah, jadi what do you think? Is it important or not studying procedure text? Menurut kalian penting nggak belajar procedure text? Penting. Why? Kalau tidak ada prosedur, bisa jadi kita tidak melakukannya dengan benar. Do you agree with her? Setuju? Setuju. Ada jawaban yang lain? Sama ya? Jadi, studying procedure text is important or not? Important. Penting apa tidak? Penting. Good. Coba tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Karena siang ya. Ngantuk? Are you sleepy? Yes. Yes. Okay. Ngantuk. Yes. Nah, because we agree that studying procedure text is important, karena belajar procedure text itu penting. Nah, ini ada learning purposes. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, students can present ideas in the form of presentation and discussion in class. So, harapannya ya, I hope from this class ya, ada tujuan pembelajaran yang pertama adalah murid bisa mempresentasikan ide ya dalam berbagai macam bentuk presentasi dan mendiskusikannya di kelas.
So we can do it. Number 2, students can able to make their own procedure text about how to do something or how to make something. Jadi harapannya nanti tujuan pembelajaran kita belajar di sini adalah murid bisa membuat ya procedure text tentang membuat atau menggunakan sesuatu. And the last one, student can understand adverb clauses and imperative sentences used in procedure text. Jadi harapan yang ketiga adalah tujuannya nanti murid-murid dapat memahami ya klausa keterangan dan kalimat-kalimat imperatif atau kalimat perintah yang digunakan dalam procedure text. Oke? Oke. Masih semangat belajar? Masih panjang. Oke. Coba next. Untuk memudahkan kita ya, to make our class ya, our learning easier, now I want to make you become a small group. Jadi kelompok kecil, 2 or 3 person. Jadi consist of 2 or 3 persons. Saya yang bagi, apa you make by yourselves? Make by yourself first. Oke, come on, boleh pindah dulu. Baru nanti saya kasih aturannya. 2 atau 3, up to you. Oke, sudah berkelompok? Sudah dapat kelompok semuanya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 group. Is it right? 7 group ya. Ini 2 nggak apa-apa ya. Lainnya 3. It's okay. Oh, itu ada yang 2. Oke. Nah, what is your job? Your job is make procedure text for using a tool or procedures for carrying out one of the treatment available at the salon. Jadi di salon itu kan banyak treatment, banyak tool. Apa tool? Alat. Oke, coba please mention it. So I'm sure that you know all about the tools in salon and also many kind of treatment. Coba ada treatment apa aja sih in salon? Manicure, pedicure, cream bath, facial, nail art, smoothing. Oke, hair mask. What about the tool? Tool, alatnya? Steamer. Iya. Oke, short comb, long comb, and then steamer. What else? Skizzers. Yeah. Okay, and etc. Now please choose one of the tool or one of the treatment that you want to make the procedure text about them. Yeah. How to use it, how to do it, or how to make it. Okay? Do you understand what I explain? Yes. Paham? Yes. Okay. Sudah? I give you 1 minute to think about what tools that you want to use. Hair, ya. Berarti perawatan ya, it's not operate ya. Oke. Berarti how to do atau langsung ke kata kerjanya. How to wash. Okay. What application that you want to use? For the question from you, ya, I'm going to walk around. Jadi yang butuh saya nanti tinggal panggil saja ya. Nail art. Okay. So, do you want to make some video or only flyer? Only flyer. Oh, PPT. PPT but using Canva untuk mempermudah. Okay. That's right. Nail art. Yeah. Do you like nail art? Yes. Okay. What is the material of nail art? Apa aja materinya? Nail? Nail joining tool. Okay. Sellotape. Okay. Pen. Nail brush. Yes. Nail sticker. Nail polish. Okay. Base coat. Top cut. Okay. Have you ever
done it? Nail art? Yes, ever. Okay. Just do it. Continue. What is your topic, Nafis? Hermas. Okay. What are the materials that we need to do Hermas? Cosmetic cup. Cosmetic cup. What is cosmetic cup? Cawan. Oh, cawan kecil, cawan kosmetik. Oke. Baskom. Brush comb, Hair dryer. hair dryer, Big comb. big comb. Oke. What is the function of hair dryer? Untuk Mengeringkan. Oke, good. Do you want to make video? PPT. Oke. PPT juga bisa dibikin video kan nanti? PPT only. Yeah, that's okay. Any question? Yes, siapa sampai sini? Oke, what's your question, Pipit? Enak, tapi nggak ada alat bahannya. Hubungan gitu. It's okay if you think there is no the material. So, if there is no the material of making henna, so kamu makingnya pakai apa? Apa? Cuci. Making henna. Kamu make-nya pakai apa? Pakai Misalkan ini, Marsa, come to you. ya. Pipit, I want you to apa ini? I want make henna from you. Nah, udah kamu gambarin henna tuh. Iya. Terus kalau kamu nggak punya materialnya, terus kamu kasih apa? Saya kasih gambaran. From marker, Iya. pakai marker. Cari di Google, Bu. It's okay. Kalau ada yang tanya, can we apa ini? Look for information from internet? Yes, of course. Boleh dipakai, ya. Boleh cari dari internet, boleh cari. I mean the material ya. Maksud saya materinya seperti apa? Boleh pakai bantuan internet. Ya. Night skincare routine, and then first how to. Coba saya tanya lagi, what is the generic structure of procedure text? Kan katanya tadi ada 3. First apa? Ayo saya ulang lagi, ada apa? Ini saya gambarin di sini deh, ya kan? Jelaskan. Jadi strukturnya ya, generic strukturnya kan ada 3, oke. Yang pertama adalah goal. Goal ini sama seperti judul, that's right. Sama seperti judul. Ya, nah ini biar tahu tujuannya, goalnya, itu diawali dengan kata how to. Nah, kalau skincare berarti diapain? Nah, setelah itu harus ada verb. Harus ada verb 1, action verb. Nah, makanya berarti di sini how to apply. Oke, mengaplikasikan. How to apply night skincare routine. Gitu ya. Oke, ini bla bla bla. And then the second one after goal is apa yuk? Sudah ada goalnya terus apa? Bahan, materials. Oke, sebutkan alat dan bahannya. The last one, nah ini baru nih, this is right, step. Oke, do you understand? Berarti ini kurang how to apply. Yes, ditambah ya biar lebih sempurna. How to apply night skincare routine. This is berarti it means you have done the goal, sudah menyelesaikan goalnya. And then second one is material. Where is the material? Mana materinya? Nah, nanti dijelaskan ya. Material begitu. Ini ada ini. And then the last is step by step. Okay.
You can choose many kind of application from your mobile phone. Ada yang pakai PixArt, and then Cahya using Canva. What about Orin? Canva also. Nafis? Canva. What is the topic that you choose? Hair mask. Kalau bisa tidak sama ya. Sini ada washing hair. Di sini ada hair mask. Oke. Pipit? Canva also. Video or poster or flyer. Flyer. Oke. Are you finished? Yes. Okay, if you are finished, please up your hand. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, semuanya. Masih ada 2 lagi. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke, after this, please present your work. And then, don't forget to give comment to your friend. Okay, while waiting from Uma, I want to ask you, wants to present first? Here we go, Hani and Orin. Give applause. Up here. Come on, stand up here. Others, yeah, please look at Hani and Orin, and then don't forget give your comment. Use it. Ayo. Want to operate this? Saya yang operasikan atau one of you? How to do nail art. This is a material of nail art. Number 1 is nail cutting tool, cello tape, pen detailer brush, nail sticker, nail polish, pencils, and popcorn. Number 1, clean nails. Number 2. If there is no comment, I want to ask you all. Just now, I explained you about generic structure of procedure text. Generic structure-nya ada berapa tadi? 3. First, goal. Is there goal here? Nah ini, ya, how to do nail art, ya, oke. And then material, the second one. Materialnya sudah lengkap ya. Oke, material bisa dijadikan satu like this, or you can divide by 2. Tools and also the material. Jadi alatnya sendiri, bahannya sendiri. It's okay. And then the last one is step. Nah, sini udah ya. Nah, sudah ada step by step how to do nail art. Okay? Nah, the second question for you is Orin's and Hani's procedure text easy to understand? Easy? Okay, good. Give applause for Hani and Orin. You can sit down. Ayo, come on. Please come forward in front. How to? Any comment? Yes, okay, Hani. Untuk konsep PPT yang dibuat, fontnya terlalu kecil. Oh iya. Oh, thanks. Ya, for PPT fontnya menurut Hani it is smaller, ya, terlalu kecil, ya, smallest. Mungkin bisa dibesarkan, ya, oke. Sehingga nanti yang lihat juga akan lebih mudah, ya, oke. Another, yang lain? Picture-nya kurang About the picture? yang Skincare. Kurang besar juga, oke. Look at this. Ya. Don't forget, today we are studying about Today we are studying about procedure text. Procedure text yang pertama generic structure-nya ada apa? Selalu diulang-ulang ada goal. So don't forget di goal situ ya.
Poin yang pertama, goal, itu di situ ada menyampaikan tujuan, purpose, aim. Jadi harus ketahuan. Nah ini, kalau misalkan ini kan kecil nih, how to apply. Nah ini tadi baru ditambahkan. Misalkan ini tidak ada, kemudian hanya night skincare routine. So, can we call this is procedure text? Bisakah kita sebut ini prosedur text? No, karena nanti jadinya tidak ada goalnya, berarti bukan prosedur teks. Menurut saya bagus di sini step by stepnya, pada tahapan step langkah-langkahnya di sini sudah ada beberapa kata keterangan. Ada first, ya, ada then, and finally. Jadi kita tahu secara runtut, the reader easy to understand. Oke? Ya, kelompok yang belum sempat presentasi, please to your board, to Google Form yang sudah saya kirim di grup. What is the conclusion of our lesson today? Hari ini kita belajar procedure text. Okay. What's wrong with procedure text? Okay. Procedure text is important Okay, important. because it can minimize Because it can minimize. accidents. Yes, because procedure can minimize the accidents. The last one is reflection and evaluation. Number one, what have you learned after learning this material? Nah, bagaimana cara mengisi refleksi dan evaluasinya? Coba saya tanya, number one, what have you learned after learning this material? Procedure text. Belajar apa lagi? Kita sudah membentuk kelompok-kelompok, berarti kita sudah belajar apa? Berdiskusi, right? Oke. Belajar apa lagi tadi? Ya, presentation, ya kan? Tidak semuanya dapat kesempatan untuk presentasi. And then the important one, kalau ada yang presentasi, ada yang berani to give comment and feedback. Dan I'm so very happy because yang di komen malah senyum, tapi tidak cemberut. Berarti kalian sudah kerja bagus, berani menerima kenyataan. Kalau memang apa yang kita lakukan itu tidak luput dari feedback, ya, dari kesalahan dan dapat komen dari orang lain. Oke. Number two, is the material important for your daily activity? Penting nggak? Penting. Nah, biar gampang kita jawabnya di sini ya. Oke. Di sini sudah disediakan link sama Bu Nailil. We use Padlet application. Coba dibuka. Warnanya up to you, Alice. Happy and fun. Oke. First question yang pertama, what have you learned after learning this material? Procedure. Oke, procedure. Boleh diisikan di sana. Ini bisa kita lanjutkan sepulang dari sekolah. Ya, kalau ada waktu. Oke. Jadi ini nanti akan dibuat Bu Nailil untuk refleksi. Kira-kira kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran kita hari ini apa, agar ke depan bisa lebih baik. Oke, thank you very much student. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's close the class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Good afternoon everybody.